بآلاء الله، ساعة تذكر الله في خلوة فيها، فذلك يصفي الباطن. فلهذا قال تحصن الأسرار، أي جعل لك سريرة حسنة عند الله سبحانه وتعالى. صلاح الظاهر هو سبب صلاح السر. النجوى تحصن الأسرار، عندنا نجوى وعندنا سر. هنا حالتي أمام الناس هذه نجوى، والسر ما أفعله لنفسي في بيتي، هذا قالوا السر. هذا اللهم ارزقنا تقواك في السر والنجوى، أي في السر والعلن. النجوى أمام الناس فيما نناجيه، فإن من أصلح ظاهره لله أصلح الله باطنه سبحانه وتعالى. فاجتهد أيها المؤمن في إصلاح ظاهرك ابتغاء مرضات الله، إصلاح ظاهرك لله لا رياء للناس. الله سبحانه وتعالى يتولى إصلاح باطنك، فلهذا قال النجوى تحصن الأسرار. Beliau menjelaskan daripada hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan an-najwa tuhassinul asrar, di mana beliau menjelaskan bahwa kita ini memiliki daripada dua sifat, baik itu sifat yang nampak di hadapan manusia atau sifat yang zahir ataupun sifat yang batin. Maka sifat zahir kita itu akan menggambarkan daripada sifat batin kita. Makanya kata beliau kita harus punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya waktu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya waktu untuk berhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu tersebut jika kita lakukan dengan hal yang demikian tersebut, maka batin kita akan bersih. Maka batin kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kata beliau, apa yang kita nampakkan yang terlihat di mata manusia, maka seharusnya kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena manusia. Jangan sampai kita melakukan sesuatu sebab sifat riya. Kalau kita melakukan segala sesuatunya ibadah kita karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan daripada batin kita. وليس المعنى أنك تصلح ظاهرك أمام الناس تواظب على السنة، في غير أمام الناس ما تواظب على السنن. أمام الناس تقرأ الأوراد، فإذا كنت في غير المعهد مع تقرأ الأوراد ولا تصلي السنن بس مدة جلوسك في المعهد، هذا إصلاح ظاهر لأجل الناس. لا، أصلح ظاهرك لله، سواء كان في أعمالك سواء في لباسك، لله ابتغاء مرضات الله. يتولى الله سبحانه وتعالى إصلاح باطنك ويقيض لك الأسباب التي تصلح سرك في باطنك. Sebagian orang kata beliau kadang-kadang melakukan suatu ibadah ketika di hadapan atau di halayak ramai. Ketika dia sendirian dia tidak melakukan daripada ibadah tersebut. Kadang-kadang kita di pesantren, kata beliau, di pesantren rutinan atau rutinitas zikir, wirid yang kita baca, kita ikut baca. Tapi kalau di luar pesantren kadang-kadang tidak kita baca. Di pesantren kadang-kadang kita rajin melaksanakan salat sunnah. Kalau sudah keluar, terkadang kita meninggalkan daripada sunnah-sunnah yang sudah kita rutinkan. Maka itu salah satu pertanda bahwa ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita karena Allah, dimanapun kita akan lakukan daripada ibadah tersebut. Makanya kata beliau, perbaiki batin kita untuk Allah, sehingga ibadah kita akan kita lakukan baik di halayak ramai ataupun tidak ada orang sekalipun, kita akan melakukan daripada ibadah-ibadah tersebut. Was-sadaqatu tuhassinu al-amwal. Ma naqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu min sadaqah bal yazdad. Dan di lanjutan hadis tersebut Nabi mengatakan sedekah itu akan menjaga daripada harta kita.
Makanya beliau mengutip hadis Nabi bahwa Nabi bersabda tidak akan berkurang sedikit pun harta dengan sebab bersedekah. Justru kata Nabi harta yang kita sedekahkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حصنوا أموالكم بالزكاة فإنها تحصنها وتطرح البركة فيها صدقة بالمال وإخراج الزكاة إخراج من المال في الظاهر لكنه زيادة في الباطن بوضع البركة في ذلك المال. Makanya dalam hadis lain pun kata beliau Nabi SAW bersabda, jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat, dan zakat adalah bagian daripada sedekah. Terlebih lagi dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, harta kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir kita mengeluarkan daripada harta tersebut, akan tetapi secara batin harta tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. ما من يوم إلا وهناك ملك ينادي هناك يناديان ملكان اللهم أعط منفقا خلفا يخلف عليه بما أخرج وتصدق من ماله أضعاف ما أخرج دعوة له بزيادة ماله وأعطي ممسكا تلفا دعوة على البخيل الذي لا يتصدق أنها تذهب البركة من ماله وفي حاله. Dan juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap harinya ada dua malaikat yang mendoakan kita. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang sedekah ganti daripada harta yang ia keluarkan. Sehingga harta yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala barokah daripada doa malaikat. Dan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah hilangkanlah daripada harta orang-orang yang memiliki sifat bakhil, orang-orang yang memiliki sifat pelit, maka akan dihilangkan hartanya dan keberkahan daripada harta-hartanya. كان السلف الصالح إذا له حاجة تصدق بنية قضاء الحاجة. Dan para salaf soleh kata beliau kalau mereka punya hajat, ya mereka akan bersedekah untuk atau dengan niat agar Allah mengabulkan hajat-hajat mereka. إذا ما فهم مسألة من المسائل طالب العلم تصدق بنية أن الله يرزقه هذا الفهم في هذه المسألة أو في هذه الآية أو في هذا الحديث. Dan ketika kita belajar pun, ya kita sebagai penuntut ilmu kata beliau, ketika kita belajar kita tidak memahami daripada pelajaran, kita tidak memahami daripada isi kitab, kita tidak memahami dari hadis Nabi. Orang dulu kalau mereka tidak paham mereka sedekah dengan niat agar Allah berikan pemahaman-pemahaman dari apa yang mereka tidak pahami. وإذا مريض أصيب بمرض لا يذهب به في المستشفى للحال بل يتصدق عنه صدقة بنية الشفاء فيحصل له الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. Begitu juga dengan orang sakit kata beliau, ketika kita ditimpa sakit atau mengalami yang namanya sakit, kita dianjurkan untuk sedekah terlebih dahulu, bukan langsung ke rumah sakit. Sedekah terlebih dahulu, maka sedekah tersebut akan mengangkat daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu mardakum bis sadaqah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Wa hassinu amwalakum bizzakah. Dan jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Fama halaka malun fi barrin aw bahr illa biman'iz zakah. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan tidaklah akan hancur, rusak, binasa daripada harta kita, baik yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan, kecuali sebab mereka yang tidak mau mengeluarkan daripada zakatnya. Kana hunaka ahad tajir fi Hadramaut yutajir fi السكر يأتي من جاوة ويأتي به إلى حضرموت فيبيعه. مرة من المرات المركب الذي فيه بضاعته من السكر جاءت رسالة تلغراف أن مركبك قد غرق ومع ما فيه من البضاعة.
فجيء له بالرسالة من الميناء فقال لهم هذا الخبر غير صحيح، أنا السكر حقي ما يغرق، سكر حقي ما يتلف، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يكذب، يقول ما هلك مال في بر أو بحر إلا بترك الزكاة وأنا أزكي مالي مرتين. قالوا هذا ورقة من بوليس البحار أن حقك الآخرة قد غرقت، هذا رقم الباخرة اللي عندك فيه بضاعتك، هذا رقمها؟ قال نعم. قال هذا إذا، قال أنا أقول لكم أن بضاعتي لا تغرق. Beliau menceritakan satu kisah yang luar biasa. Kata beliau, dulu di Hadramut ada pedagang gula. Dia menjual gula dan dia mendatangkan gula tersebut dari Indonesia. Tentunya dari Indonesia dia datangkan gula tersebut menggunakan kapal laut. Sehingga suatu hari kata beliau dapat kabar, dikirim surat resmi dari pelabuhan, dari polisi kata beliau, bahwa kapal yang membawa gulanya tenggelam. Sehingga gula-gula yang mau dia gunakan untuk dia jual di Hadramut habis tenggelam dengan kapal-kapalnya. Ketika sampai surat tersebut, orang tadi nggak percaya. Dia nggak percaya dengan isi surat yang mengatakan bahwa gula yang dia miliki tenggelam dengan kapal-kapalnya. Ditanya, kenapa kamu nggak percaya? Dia katakan, aku lebih percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu nggak mungkin bohong katanya. Karena aku mengeluarkan sedekah barang daganganku, dagangan gulaku, aku sedekahkan, aku keluarkan zakatnya double kata beliau. Aku keluarkan zakatnya double. Dan aku lebih percaya dengan Nabi yang mengatakan bahwa harta tidak akan binasa, tidak akan rusak, tidak akan hancur kecuali orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sedangkan aku mengeluarkan zakatku double, 2 kali lipat. فاستسفه به وقالوا هذا نخبره الخبر لا يريد أن يصدق. فبعد شهر جاءت ورقة من وكيل ذلك الرجل الذي يشتري له السكر في إندونيسيا ويقول له نعتذر إليكم أن البضاعة التي كنا نريد إرسالها في المركب رقم كذا كذا وأخبرناكم به لم نتمكن جمعها في ذلك المركب فأخرناها لمركب آخر والآن إن شاء الله في الشهر الآتي نرسلها إليكم وتصل إليكم بعد شهر. فجاء بمن كذبوه وقال هذه رسالة وقد أخبرتكم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب وهو القائل ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة وأنا أزكي مالي في السنة مرتين بعد كل 6 أشهر أخرج الزكاة زيادة. الواجب مرة واحدة في السنة، أنا أخرجها زيادة مرتين في السنة. فحفظ الله له ماله. وهذا مصداق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الزكاة حصن حصين لا يتطرقها تلف ظاهر ولا باطن بسلب البركة بل يزداد بركة ظاهرة وبركة باطنة بقول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah itu lanjutan daripada kisah tadi, kata beliau, setelah dia menerima surat bahwa kapal yang memuat gulanya itu tenggelam dan dia tetap tidak percaya dengan gula yang hilang tadi atau yang tenggelam, tidak lama kemudian dia mendapat surat dari Jawa, dari Indonesia, perwakilan yang mengirim barangnya dari Indonesia ke Hadramut. Maka perwakilan di Indonesia ngirim surat. Ya, zaman dulu belum ada handphone kali ya. Kalau zaman sekarang kan pakai WA aja mungkin. Dia kirim surat bahwa gula yang dia setiap kali dia kirim, kebetulan waktu itu diceritakan dari isi surat tersebut bahwa gula yang mau dia kirim tidak sempat masuk di kapal yang tenggelam. Ya, kenapa? Karena kapal itu waktu mau dimasukin gulanya sudah kepenuhan barang.
Gulanya belum sempat masuk dan dalam surat itu mengatakan nanti gulanya akan dikirim di keberangkatan kapal berikutnya. Ya. Ketika dia menerima daripada surat tersebut, dia langsung umumkan kepada orang-orang yang lain, orang sekitar dan orang-orang yang mengirimkan surat pertama kepadanya. Dia katakan, lihat ini surat, katanya, ya, membenarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan tidak akan rusak, tidak akan hancur harta yang dikeluarkan zakatnya. Makanya harta saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, dan gula itu tidak tenggelam, hanya kapal yang tenggelam di kapal keberangkatan yang pertama. Kenapa kata beliau? Karena saya mengeluarkan zakat setahun 2 kali. Orang di mana-mana kata beliau zakat setahun sekali. Wajibnya setahun sekali, tapi saya keluarkan zakat 2 kali, setiap 6 bulan saya keluarkan zakat, 6 bulan berikutnya saya keluarkan zakat lagi. Ya, di mana Nabi mengatakan tidak akan hancur, tidak akan rusak harta yang dikeluarkan daripada zakatnya kecuali orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sehingga kalau kita berzakat, harta kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkah secara zahir maupun berkah secara batin. فإذا أردت أن تتصدق بنية الشفاء لمريضك فتأخذ المال وتقول يا رب إنه قد بلغني عن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة وإني أخرج هذه الصدقة ابتغاء مرضاتك بنية أن الله يشفيني أو يشفي ابني أو يشفي أخي أو يشفي زوجتي أو يشفي صديقي فلان اللهم فاشفني واشفيه بالعافية الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. ثم بعد ذلك يتصدق بها على فقير أو مسكين فإنه يحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan orang yang ingin bersedekah dengan niat sembuh daripada penyakit, kata beliau, kalau kita sakit atau keluarga kita sakit, siapapun yang sakit, kita sedekah. Ketika mau bersedekah, baca doa, kata beliau. Disebutkan doa tadi, kalau diterjemahkan doanya begini, ya Allah, aku telah mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah mampu menyembuhkan penyakit, dan aku bersedekah ini dengan niat mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitku kalau kita yang sakit, atau kita sedekah dengan niat sembuh penyakit keluarga. Ya, aku bersedekah dengan niat agar sembuh penyakit istriku misalkan. Aku bersedekah dengan niat agar sembuh penyakit anakku, saudaraku, temanku. Maka dengan demikian kita baca doa tadi, ya, maka Allah akan berikan kesembuhan atas penyakit-penyakit kita. هكذا أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال والإخلاص يحسن الأعمال. الإخلاص أي العمل لله وحده سبحانه وتعالى. لا تريد بعملك هذا أو بطاعتك أو بعبادتك إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. يحسن أعمالك ما تحبط الأعمال، لأن الرياء يحبط الأعمال. فإذا لم يخلص العبد في أعماله وفي عبادته وفي طاعته حبط عمله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الشريك، فمن عمل عملا وأشرك مع الله غيره رد عليه وقال هو لشريكه، ولا ينال الله من تلك العبادة شيء ولا يقبل الله من تلك العبادة شيء. فإذا أردت أن تحصن أعمالك عن السقوط وعن الإحباط فأخلص في جميع أعمالك، في طلبك العلم، في تعلمك، في صلاتك، في جلوسك في المسجد، في ذكرك، في حضور مجالس المولد، مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل عبادة وطاعة، حج أو عمرة أو نحو ذلك من الطاعات تحصن عن الإحباط ببركة الإخلاص. Dan juga lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ikhlas yuhassinul a'mal, yang mana beliau menjelaskan maknanya bahwa keikhlasan dalam beramal itu akan menjaga amal kita. Amal yang kita lakukan itu bisa rusak. Dengan apa? Dengan perbuatan riya. Dengan kalau kita memamerkan amal kita, atau amal kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beramal jika bukan karena Allah,
maka amalnya akan gugur, hilang, gugur daripada pahalanya. Untuk menjaga daripada hilang pahala dalam setiap amal, entah itu amal kita karena kita belajar menuntut ilmu itu amal, atau kita amal kita dengan kita duduk di majelis, atau amal kita dengan kita bersolawat, atau amal solat, atau amal haji, atau amal umrah, apapun amal ibadah yang kita lakukan, jangan sampai gugur pahalanya dengan perbuatan-perbuatan riya dan yang lain sebagainya. Maka cara kita menjaga agar tidak gugur daripada pahala-pahala amal tersebut dengan kita berbuat ikhlas atau memiliki sifat ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan, sehingga akan terjaga daripada amal-amal tersebut. Kana hunaka rajulun fi baitihi yaqra al-Qur'an fi akhir al-lail, fabaynama huwa kadhalika idh sami'a حركة للعسكر الذين يحرسون في الليل يمشون بين البيوت، وهو يقرأ في آخر الليل سورة طه، فلما أحس بذلك رفع صوته بآية من سورة طه، رفع صوته لأجل أن يعلم أولئك العسس أو العسكر أنه في تهجد يقرأ القرآن. فبعد أن فرغ من سورة طه أخذته سنة من النوم، رأى الملائكة تكتب ثواب سورة طه، فرآها ثوابا عظيما إلا محل آية ما كتب لها ثواب، فقال لهم ما لكم لم تكتبوا لي ثواب هذه الآية؟ قالوا هذه الآية أنت رفعت صوتك لأجل المارة تحت الطريق يسمعون أنك تقرأ القرآن، فما قرأتها مخلصا لله سبحانه وتعالى، بل يقال أنك تقرأ القرآن. فقام حزينا نادما واستغفر الله وأخرج صدقة لله تكفيرا عما وقع منه من عمل لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. Dikisahkan, kata beliau, dulu ada seseorang yang setiap malamnya dia membaca Al-Quran. Sehingga suatu malam ketika dia membaca Al-Quran, membaca daripada surat Toha. Di malam tersebut ada, kalau bahasa kita, security lah. Orang ronda, keliling dia. Jaga rumah, jaga kampung. Ya. Ada security atau polisi yang sedang mengamankan daripada kampung tersebut. Malam-malam mereka keliling, ngecek satu-satu rumah-rumah agar aman, terhindar daripada pencurian dan yang lain sebagainya. Ini orang ketika dia tahu ada security atau polisi tadi lewat depan rumahnya, saat dia membaca di akhir surat Toha, dia keraskan suaranya. Tujuannya biar polisi yang lewat tadi dengar. Biar tahu, oh ada orang lagi baca Quran di rumah nih. Biar orang yang lewat tadi dengar, tahu bahwa ada yang bangun malam sedang membaca Al-Quran. Dia angkat suaranya saat membaca ayat terakhir daripada surat Toha. Selesai daripada baca Al-Quran, orang tersebut tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat malaikat sedang mencatat pahala surat ayat-ayat yang dia baca. Dengan pahala yang begitu besar. Kecuali ayat terakhir kosong, tidak ada pahalanya. Ya. Maka orang itu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa ayat terakhir itu dikosongkan pahalanya? Bukankah saya sudah baca semua? Maka malaikat mengatakan, betul, kamu baca semua daripada ayat-ayat tersebut. Tapi ayat terakhir ini saat kau baca, kau keraskan suaramu. Tujuanmu bukan karena Allah. Tujuanmu biar dibilang lagi baca Al-Quran. Tujuanmu biar orang yang lewat depan rumahmu tengah malam tahu kamu lagi baca Al-Quran. Sehingga ayat tersebut kosong daripada pahala. Ketika dia terbangun, dia sedih. Karena apa? Karena hilang pahala yang besar. Dia sedih, dia menangis, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kisah kata beliau, orang tersebut bersedekah. Dia keluarkan sedekah tujuannya untuk menghapus daripada kesalahan yang sudah dia lakukan. وقال صلى الله عليه وآله وسلم والصدق يحصن الأقوال، أي أنك
كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا زال المرء يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا زال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Dan juga dalam hadis lanjutan Nabi SAW mengatakan bahwa kejujuran akan menjaga kata-kata yang kita ucapkan. Dalam hadis lain kata beliau, Nabi SAW mengatakan seseorang itu kalau dia selalu jujur maka dia akan dicatat oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, dicatat sebagai orang yang selalu jujur. Sebaliknya orang itu kalau dia suka bohong maka dia akan dicatat oleh Allah, ya, dia akan dicatat sebagai orang yang selalu berbohong. الصدق يحبه الله ويحبه الرسول مهما كان التكلم بالصدق ضد مصلحتك، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تكلمت بالصدق يجعل لك من أمرك فرجا ومخرجا. Maka orang yang jujur itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Walaupun seandainya kata beliau kita harus jujur, yang mana kejujuran itu tidak sesuai dengan kebaikan untuk diri kita. Ya, kadang-kadang kita harus berkata jujur walaupun kejujuran itu mungkin merugikan kita. Tetap kita harus paksakan, ya, jangan sampai kita berbohong. Ucapkanlah kejujuran apapun walaupun pahit, ya. Apapun itu yang akan terjadi, kejujuran harus selalu kita ucapkan sehingga kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالصدق وترك الكذب، فمن ترك الكذب ابتغاء مرضات الله فإن الله يثيبه على ذلك. Dan salah satu ibadah yang luar biasa kejujuran tadi. Jadi kalau kita meninggalkan sifat bohong atau perilaku yang suka berbohong, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang luar biasa dari Allah. والكذاب ملعون بنص القرآن. Dan orang yang bohong atau yang suka bohong itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tercantum di dalam Al-Qur'an. ما دام الإنسان يتحرى الكذب ما أحد يصدقه أهل القرية، إذا كذب مرة كذب مرتين خلاص ما أحد يصدقه، لا في المعهد ولا في المسجد ولا في الديسة، خلاص يقول فلان هذا ايش قال، فلان قال هذا فلان كذاب ما أحد يصدقه. Begitulah orang kalau terbiasa dengan perbuatan bohong atau terbiasa dengan berkata bohong, lama-lama dia tidak akan bisa dipercaya. Orang akan ngecap dirinya tukang bohong, entah itu di pondok pesantren, entah itu kita di masjid, entah di wilayah, di kampung, di desa kita. Sekali, dua kali, tiga kali kita bohong, kita akan dicap orang, oh tukang bohong, walaupun mungkin yang kita katakan jujur, iya benar, tapi dengan kebohongan yang sudah terbiasa kita lakukan, kita akan dicap oleh orang sebagai tukang bohong. هكذا الصدق ينجي المؤمن حيثما كان ينجيه، يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. Begitulah kata beliau, kejujuran itu akan menjadi penolong buat kita. Allah akan tolong dengan kejujuran kita. Iya, kalau kita berkata jujur, Allah akan berikan segala solusi daripada setiap permasalahan kita. Kesumpakan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran. كان السلف الصالح إذا سمعوا أحد من طلبتهم أو من أبنائهم يكذب يأخذ السواك الجاف ويدركه في فمه بشدة حتى يدمى اللثة، ثم يأمره بالبصاق فيبصق بصاقا مخلوطا بالدم، فيقول يا ولدي هذا هو أثر الكلمة الكذب الذي تكلمت بها، خرج الدم بسبب الكذب، فيتأدب الولد فما يكذب بعد ذلك أبدا. Lihat bagaimana didikan orang dulu, kata beliau. Para salaf itu kalau dia dapatkan anaknya bohong, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil siwak kering. Siwak kering itu digosokkan di mulut anaknya sampai berdarah-darah itu gusinya. Ya. Setelah berdarah gusinya, dia suruh anaknya ngeludah. Otomatis kalau sudah berdarah-darah, kita ngeludah keluar darah. Maka ayahnya akan mengatakan, wahai anakku, darah itu bekas atau sebab daripada kebohongan yang
kau katakan. Sehingga anak itu akhirnya jerah, takut. Ya, dia pikir darah yang keluar sebab kebohongan. Nah, begitulah didikan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian anaknya enggak berani untuk berbohong lagi. Kana hunaka sabiyan yar'a al-aghnam kharij al-qaryah. وكان يفكر وهو يرعى الأغنام بيمزح مع أهل القرية، لكن مزح بالكذب. المزح بالكذب مذموم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمزح لكن لا يقول إلا حقا، فإن الكذب مذموم سواء في الجد أو في الهزل أو المزاح، مذموم. Diceritakan ada seorang anak yang kerjanya sebagai pengembala kambing. Ketika dia sedang mengembala kambing, dia bercanda dengan orang sekitar atau dengan orang kampung, tapi dengan candaan yang bohong. Lalu beliau mengatakan, hati-hati kita kalau bercanda, jangan sampai bercanda tapi dengan candaan yang bohong, buat orang ketawa dengan cerita-cerita bohong. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bercanda atau bercerita dengan cerita-cerita bohong tujuan buat orang ketawa, kata beliau, iya, itu perbuatan yang hina. Itu perbuatan yang dosa. Tidak boleh kita bercerita atau kita bercanda dengan kisah-kisah kebohongan. Iya. Nah, itu akan mendapatkan dosa sebab apa? Sebab kebohongan. Jadi kebohongan itu apapun bentuknya, entah dengan candaan, entah kita cerita, entah kita apapun itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercanda, kata beliau. Nabi dulu pun bercanda, cerita-cerita dengan para sahabat. Tapi candaan Nabi dengan apa? Kejujuran. Tidak pernah Nabi cerita bohong dengan candaan-candaan yang dusta. وأهل القرية في أعمالهم وفي مزارعهم فصعد أعلى الشجرة فأراد أن يمزح معهم وقال يصيح ويقول الذئب الذئب أدركوني الذئب يأكل غنمي. فترك الناس أعمالهم ومزارعهم وجاءوا حاملين فؤوسهم ومزاحهم ليدركوا ذلك الصبي مع الغنم. فلما جاءوا إليه قال لهم إنما أمزح معكم وأضحك بالكذب. فقال هذا الصبي يلعب بنا. ففي اليوم الثاني وهو يرعى الغنم في خارج القرية إذ جاء الذئب وعدا على أغنامه فصعد الشجرة يصيح الذئب الذئب. قالوا اتركوا ذاك الكذاب إنما يمازح كذبا. فلم يدركه أحد. فبعد أن أكل الذئب الأغنام رأوه جالسا يبكي. ما بك؟ قال أكل الذئب غنمي. قال لأنك قد كذبت أولا فلم يصدقك أحد ثانيا. وهكذا أنت تكذب فينسب إليك الكذب فتكتب عند الله كذابا وتكون في عند الناس من الكذابين فلا ينسب إليك كلام إلا وينسب إلى الكذب. Terus kata beliau, seorang anak yang bertugas atau bekerja sebagai pengembala kambing tadi, dia pengen ngerjain orang kampung. Dia pengen bercanda, tujuannya bercanda ya. Kalau bahasa kita ngerjain orang. Iya, mungkin kalau bahasa sekarang ngeprank kali ya. Dia kerja, dia ngerjain orang-orang, dia bercanda. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon yang tinggi. Di atas pohon dia teriak, tolong saya, katanya, ada serigala menerkam kambing-kambing saya. Saya nggak berani turun di bawah serigala. Kambing-kambing saya habis dimakan oleh serigala. Iya, di atas pohon. Orang sekitar dengar semua, dia teriak-teriak minta tolong. Akhirnya orang-orang keluar dari rumahnya yang lagi di sawah, dia tinggalkan sawahnya, bawa cangkul, bawa parang. Tujuannya untuk menolong anak ini yang dia mengaku diserang oleh serigala. Sesampai orang-orang di dekat pohon tersebut, dia lihat kambingnya lengkap, serigala tidak ada, hidup semua masih kambingnya. Orang-orang sudah ngumpul, tujuan mau nolong dia, anak itu ketawa-ketawa. Iya, kalau bahasa kita lucu apa, dikerjain gitu ya, dikerjain, jadi prank lah kalau bahasa sekarangnya.
Anak itu mengatakan, saya cuma ngerjain kalian aja. Ya, tidak ada serigala katanya. Saya biar kalian datang ke sini. Akhirnya orang kampung marah, wah ini kurang ajar anak kecil ngerjain kita nih katanya. Akhirnya mereka tinggalkan lagi anak tersebut, mereka lanjut aktivitas kesibukan masing-masing. Hari kedua betul-betul datang serigala, menerkam daripada kambingnya dan dia naik ke atas pohon sama seperti hari pertama. Dia teriak, tolong katanya serigala menerkam kambing saya. Orang kampung sudah nggak percaya sama dia. Kenapa? Karena sudah diprank di hari pertama ya. Sudah dikerjain di hari pertama. Akhirnya habis kambing-kambingnya. Habis kambing-kambingnya diterkam oleh serigala. Serigala pergi, dia turun dari pohon, dia nangis. Datang salah seorang dari kampung tersebut tanya, kenapa kamu nangis? Dia ngomong, tadi datang serigala menerkam kambing-kambing saya sudah minta tolong teriak-teriak, tidak ada yang mau nolong saya. Maka orang itu mengatakan, gimana orang menolong kamu? Kamu ngerjain orang kemarin katanya. Kamu bohongin orang kemarin. Iya, kamu bercanda tapi dengan candaan bohong. Kemarin orang tidak percaya. Hari ini walaupun kamu betul-betul jujur ngomong ada serigala, orang sudah nggak percaya lagi sama kamu. Nah ini kata beliau cerita buat pelajaran bagi kita. Orang kalau bohong, iya, akan dianggap bohong walaupun dia jujur. Akan dianggap bukan hanya pada diri manusia, bahkan di sisi Allah pun akan dikategorikan orang yang berbohong kalau dia terbiasa dengan kebohongan. قال صلى الله عليه وسلم والمشورة تحصن الآراء فإنها تكون آراء سديدة وصواب إذا أنت شاورت ببركة المشاورة يقذف الله في قلبك الحق والصواب ويكون فعلك يمشي على السداد. Dan bermusyawarah, lanjutan hadis, orang kalau bermusyawarah itu kata Nabi akan menjaga pendapat-pendapat. Artinya apa? Dengan musyawarah akan muncul pendapat-pendapat yang baik. Nabi aja bermusyawarah. Orang kalau bermusyawarah, Allah akan berikan kebenaran dalam hatinya. Dia akan menerima pendapat-pendapat sehingga kita akan melakukan sesuatunya sesuai dengan kebaikan daripada pendapat-pendapat tersebut. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan tidak akan rugi. Iya, tidak akan rugi, tidak akan sedih, artinya selalu untung. Selalu senang kalau orang itu hidupnya segala sesuatunya dia musyawarahkan. فإذا أردت أمرا فشاور أهل القلوب السليمة وأهل التقوى وأهل الخير والبركة شاورهم ليقذف الله في قلبك الحق والصواب. شاور من لا مصلحة له فيك. Kalau kita ingin melakukan sesuatu hal kata beliau maka bermusyawarahlah. Terutama siapa orang yang perlu kita ajak bermusyawarah? Orang yang perlu kita ajak bermusyawarah kata beliau orang-orang soleh, guru-guru kita misalkan. Ya, orang-orang yang mereka memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat-pendapat mereka akan memberikan kebaikan buat kita. Terkhusus kata beliau juga bermusyawarahlah kepada orang yang tidak ada kepentingan dengan hal yang mau kita lakukan. Maka insya Allah akan muncul daripada ide-ide yang bagus, Allah akan berikan kebaikan dalam musyawarah tersebut. فإذا شاورت اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك صل الاستخارة وادعو الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقك للحق والصواب. اللهم إن كان ما عزمت عليه من عمل أو سفر أو نكاح خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعجل فأقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلي وآجله فاصرفه عني واصرفه عنه وقدر لي الخير حيث كان وأين كان وعند من كان ووفقني لما يرضيك عني يا رب العالمين. Lalu setelah bermusyawarah tadi kata beliau terkhusus kita bermusyawarah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita ingin melakukan sesuatu hal setelah musyawarah salatlah istikharah. Ya, salat istikharah. Karena kalau kita musyawarah kan kita ingin melakukan sesuatu. Kita pasti ingin mencari sesuatu yang kita lakukan kebaikan. Maka perlu juga kita melakukan salat istikharah.
Setelah salat istikharah kita berdoa dengan doa yang tadi beliau sebutkan, maknanya kurang lebih seperti ini. Ya, kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika sesuatu yang aku lakukan ini baik, entah kita melakukan sesuatu, entah kita mau nikah misalkan, entah kita mau bepergian, jika hal-hal yang kita lakukan itu menjadi kebaikan buat kita, ya maka segerakan. Minta cepat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan daripada kebaikan yang akan kita lakukan. Akan tetapi jika yang hendak yang kita lakukan tersebut akan menjadi keburukan buat kita, maka kita minta jauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, dan kita minta takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الملائكة المقربين وسيد العالمين وسيد العاقلين، مع ذلك أمره الله بمشاورة أصحابه الصالحين فقال تعالى وشاورهم في الأمر. Kita lihat kata beliau bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pemimpin daripada semua manusia. Bahkan Nabi itu pemimpin daripada para malaikat. Pemimpin daripada para nabi. Kurang pintar apa Nabi Muhammad? Kurang hebat apa Nabi Muhammad? Tapi lihat dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah. Ya, tetap Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan yang namanya musyawarah. Artinya kalau Nabi mau ngambil keputusan sendiri pun lebih dari bisa. Tapi lihat Nabi contohkan kepada kita umatnya untuk melakukan yang namanya musyawarah. Allah yuslih zahirana wa yuslih batinana. Maka mudah-mudahan kata beliau Allah berikan kebaikan kepada kita baik secara zahir maupun batin. Wa yuwaffiqna wa iyyakum bil ikhlas fima naqulu fima naf'al wa fima nanwi وفيما نتعلم وفيما نعلم وفيما نعمل يا رب العالمين. Dan mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan daripada apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan segala itu diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. ويوفقنا وإياكم للصدقة في السر والعلن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk bersedekah baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, ia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. ويوفقنا وإياكم للصدق في الأقوال وفي الأفعال وفي الحركات وفي السكنات، يكتبنا وإياكم من الصادقين ولا يجعلنا من الكاذبين ويقرب منا أهل الصدق والصادقين ويبعد عنا أهل الكذب والكذابين. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu berkata jujur. Allah jadikan kita orang-orang jujur dan baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, kejujuran dari gerak dan diamnya kita. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang suka berdusta, orang-orang pembohong. Kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiqna wa iyyakum li suhbatin salihah tu'inana ala ta'atillah wa ta'ati habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويبارك في هذا المعهد إن شاء الله وفي من تعلم فيه وفي من علم وفي القائمين فيه، يجعلهم إن شاء الله من أهل العلم الصالحين الأخيار الطيبين، ويشرح صدورنا وصدوركم بالعلم وبالقرآن الكريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah jadikan orang-orang yang soleh semua yang belajar di pondok ini, para santri dan semua yang duduk di majelis ini, insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفقها الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه. آمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. آمين. وشهادة ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب وجواز على الصراط ونصيب من الجنة. آمين. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم. آمين. الله في علم اللدن والمشرب الصافي الهني. آمين. يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. آمين. إنا لا نعلم أمرا نختار أنفسنا وقد فوضنا إليك أمرنا وجوناك لفاقتنا وفقرنا. أرشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وارض عن أحمد عاقبة لديك. آمين. في خير وعافية إنك تفعل ما تشاء. آمين. وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسمعنا خيرا وأطعنا خيرا. آمين. اللهم اغفر لنا لما يرضيك عنا
وجنبنا كل ما يصرف عنا يا رب العالمين. آمين. واجعل في قلوبنا نور وفي سمعنا نور وفي بصرنا نور آمين. وفي ذواتنا نور يا منور البصر والبصر آمين. نور أبصارنا وقلوبنا آمين. بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نور الأنوار وترياق اليار مفتاح باب اليسار. آمين. يا رب العالمين بجاه النبي المختار قربنا من الخيار وقربنا من الخيار واجعلنا من جملة الأخيار. آمين. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار. بجاه نبيك المختار استجب دعانا ولا تخيب رجانا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.